धोबी हूँ। फरिश्ते बोले सवाल है जवाब है। महादीनियों का तो धोबी साहब क्या बोल रहे हैं कि मैं गौसे आदम का धोबी हूँ, हर सवाल का जवाब मैं गौसे आदम का धोबी हूँ। अरे बोले अल्लाह से रुजू होना ये क्या मामला है? हाँ, ये क्या बात होगी भाई? हम सवाल एक कर रहे हैं, जवाब एक कर रहे हैं, ये क्या बात है? तो बोले क्या कह रहे हैं? बोले गौसे आदम का धोबी। अरे गौसे आदम तो मेरे महबूब है, उनका धोबी है। जब उनके कपड़े धोता था हम उसके गुनाह धो दिए, जाओ उठ जाओ रहमत के फरिश्ते ला लो। ये शान पीराने पीर गौसुल आजम की कोई क्या समझेगा? शान गौसुल वरा, इसलिए तो कहा गया हम क्या समझ सकते हैं भला शान गौसियत, वो खुद ही जानते हैं जो उनका मुकाम। इसलिए गौसे आदम ने कहा सूरज मेरे पास आता है, चांद मेरे पास आता है, सितारे मेरे पास आते हैं, मौसम मेरे पास आते हैं, और हर शय मेरे पास आके इजाजत लेती है, महीने मेरे पास आते हैं। ये शान गौसे आदम दस्तगीर रज़ियल्लाहु ताला की। और गौसे आदम आज भी गौसियत कुबरा पे फायद है। इमाम महदी आने तक ये मुकाम गौसे पाक के रहेगा, आज भी है। इस लिहाज से हमारे हज़रत लिखे विलायत जिसको मिलती है तो मिलती है तेरे घर से, मुसल्लम हो गई तेरे लिए बातिन की सुतह। गौसे आदम ने अपने मुरीद के ताल्लुक से फरमाया मेरा मुरीदों पर मेरा हाथ ऐसा है जैसा जमीन पर आसमान है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे हर मुरीद पे मेरा पंजा है। सुभान अल्लाह। इसलिए तो हजरत लिखे ना मिसाल आसमां सर पर मुरीदों के तेरा पंजा, तू हर एक बात पे खादिर है या गौसे आदम हर चीज पे खादिर, नाम भी खादिर है और अल्लाह ने खुदरत भी ऐसी दी है, हर चीज पे खादिर है गौसे आदम। अब नहीं समझ के शैतानी कारोबार चल रहे हैं, 11वीं बंद करा दिए या गौस बोलना बंद करा दिए, सोचे देवबंदियां निकल गए, ये निकल गए जमात इस्लामी तबलीगी जमात, भटका भटका के जो है ना जाके सऊदी अरब में कमाने जाके आके यहाँ 11वीं छोड़ दिए। वो क्या है सऊदी अरब वहाबियों का अड्डा, वहाँ जाके खाए, उसका असर हो के वो ये बोले वहाँ के जाके इमाम के पीछे नमाज पढ़े, नमाज नहीं होती, कुछ भी नहीं होता, गौस की गुलामी छूट गई। बहुत बड़ा नुकसान हो गया अहले सुन्नत का कि गौस की गुलामी हमारे हाथों से छूट गई। हम 11वीं बंद कर दिए, हम जो है याकूत बोलना छोड़ दिए, हमारे बुढ़िया उठते बैठते याकूत बोलते थे। तो कैसी बरकत, 90 साल की बुढ़ी चलते फिरते नजर आती थी, अब 40 साल की पोटी पड़ी हुई है बेड पे, आंखा अच्छे बुढ़िया मरीदा बना के, अरे गौस पढ़ लो ओढ़ लेके वजू कर लेके, गौसे आजम की 11वीं है, घस घस के मरीदा बना के इतना मरीदा पेश करके अकीदत से करते थे, फिर गौसे आजम उनको बचा देते थे। कोई आफत नहीं आती। हाँ, कहांगी गौसे आजम के नाम लेने से आफत आती, बला आती, कुछ नहीं आती। गौसे आजम का नाम लेने से हर बला दूर हो जाती। गौसे आजम दस्तगीर की वो शान होती। इस वजह से गौसे आजम ने फरमाया कि मेरे मुरीदों पे मेरा हाथ आसमान की तरह है, और गौसे आजम ने अल्लाह से वादा लिया है कि मेरा कोई मुरीद बेतौबा नहीं मरेगा, चाहे वो कितना भी गुनाहगार हो, उसको तौबा नसीब होगी। और हमने तो देख लिया। इसलिए तो हजरत बैरून सरकार ने लिखा बगैर तौबा के मरता नहीं मुरीद तुम तेरा, ये बहरो भर में ऐलान गौसे आदम। और गौसे आदम ने फरमाया अगर मेरा मुरीद अच्छा नहीं तो मैं तो अच्छा हूँ। ये गौसे आदम का ऐलान है, मुरीद गर नहीं अच्छा मैं तो अच्छा हूँ। हाँ, ये गौसे आदम का ये बशारत तो ऐलान गौसे आदम है। हाँ, जनाब गौस का हर एक मुरीद गौहर है। सरकार से पूछो गौसे आदम को, जनाब गौस का हर एक मुरीद गौहर है, जवाहरात से पुर काने गौसे आदम है। गौसे आदम महक रहा है चमन गौसे पाक का हसरत, महक रहा है चमन गौसे पाक का हसरत, मुरीद भी गुले खानदान गौसे आदम है। आपका हर मुरीद खिलता हुआ गुल है, खिलता हुआ फूल है, इसलिए उनकी मुरीदी पर नाज कर रहे हैं। खुद बहरून नाज कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? बहरून सरकार क्या फरमा रहे हैं? बहरून सरकार फरमा रहे हैं कि खाजरी मशरबम मस्ते मैं बुगदादम,
میں خادری مشرب ہوں، میں غوث اعظم کا غلام ہوں، خادری میرا مشرب ہے، میں غوث اعظم کے شہر بغداد کی شراب پیا ہوا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مستم شہر بغداد، مستم خادری مشربم مستے میں بغدادم۔ اور کیا فرما رہے ہیں؟ شکر اللہ کہ عشق شہ دینا دار، اللہ کا یہ شکر ہے کہ میرے دل میں غوث اعظم کی محبت ہے، عشق ہے، میں غوث اعظم سے عشق رکھتا ہوں، یہ اللہ کا شکر ہے۔ ادھر آگے بیٹھنا، ان کے پیچھے کہیں کو پڑھے گا، انہوں کہیں بھی بیٹھے تو آپ کے مرشد کے نقلی بدلا، آپ اچھے دکھ رہے ذرا سامنے بیٹھو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ بھی مست آدمی ہے، یہ مست ہو جانا غلامی میں، شراب پی لینا بغداد کی، بے شک مستی میں ناچنا کودنا، بولنا میں غلام ہوں غوث اعظم۔ یہ شان کون بیان کر سکتے ہیں؟ اولیاء۔ بے شک۔ ہاں، خواجہ غریب نواز ایسا خدمت پیش کر رہے ہیں، خواجہ خود الدین کا کہ ایسی خدمت پیش کر رہے ہیں، تو پھر بندہ نواز سے پوچھیں گے کیا ہے؟ بندہ نواز کے ویسا کون ہے بابا؟ بندہ نواز مفسر ہے، محدث ہے، فقیہ ہے، صوفی ہے، جس میں نظر ڈال دے وہ ولی بنا دے غوث۔ آج بھی کروڑوں لوگ بندہ نواز کی درگاہ سے فیض اٹھا رہے ہیں۔ وہ بندہ نواز سرکار اتنی بلند پرواز، شہباز بلند پرواز، بڑے بڑے اولیاء اللہ بندہ نواز کو کہتے ہیں کہ ان کا تصوف بالکل الگ ہی ہے۔ یہ بندہ نواز کو بھی نہیں پہچان سکتے ہیں آپ، وہ ذات ہے حضور بندہ نواز گیس ادرات بلند پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ ارے ان کے بیٹے کی شان بیان کرتے تو بندہ نواز کی اندازہ لگا لو۔ حضرت اکبر حسینی رحمت اللہ علیہ کے متعلق بندہ نواز نے کہا اگر یہ میرا بیٹا نہیں ہوتا تو میں اس کے لیے وضو کا پانی رکھتا۔ اکبر حسینی رحمت اللہ علیہ اتنی بڑی شان کے مالک ہے سید اکبر حسینی، میرے سرکار میرے آقا سید اکبر حسینی رحمت اللہ علیہ، وہ شان ہے بیٹے کی۔ جب یہ شان ہے تو والد محترم کی کیا شان ہو؟ اگر میرا یہ بیٹا نہیں ہوتا تو اس کی ایسی اللہ کے شان کے سامنے اس کی شان ہے کہ میں اس کے لیے وضو کا پانی رکھتا۔ یہ شان سید اکبر حسینی قبلہ پورا بندہ نوازی سلسلہ ایسا ہے کہ بندہ نواز کی آج بھی اولاد میں ولایت ہے۔ وہ شان کے مالک ہے بندہ نواز۔ ایسے بڑے ولی، ایسی عظیم شخصیت، ایسے بڑے عالم، مفسر، محدث، فقیہ، ولیوں کے کامل سردار، یہ دکن میں آج ہم جو مسلمان ہیں نا، یہ صدقہ ہے بندہ نواز کے۔ وہ فرما رہے ہیں یا قطب یا غوث اعظم یا ولی روشن ضمیر، بندام درماندام جستو ندارم دستگیر، بردرے درگاہ والا سائلم یافتہ خاطر ناشاد آکل شادیہ پیر نبی۔ ہمارے سلسلے میں تو یہ وظیفہ کیا ہمارا، قدیر پیا سرکار بولے یہ پڑھتے رہنا، اس لیے ہم آپ میرے سے سنیں گے یا قطب یا غوث اعظم، آپ کوئی سے بڑی بڑی کریم صاحب آپ یہ پڑھتے رہو، آپ دیکھیے آپ کی تمام مشکلیں دور ہو جائیں۔ رات دن پڑھتے رہو یا قطب یا غوث اعظم یا ولی روشن نبی، بندام درماندام یا قطب، آپ قطب ہیں، یا غوث اعظم آپ غوث اعظم ہیں، غوث نہیں ہے غوث اعظم ہے آپ، سمجھے؟ اولیاء کے درجے ہوتے، اولیاء کے درجوں میں سب سے بڑا درجہ قطب کا ہوتا، اس کے بعد قطب الاقطاب کا ہوتا، قطب الاقطاب سے بڑھ کر درجہ غوث کا ہوتا، غوث سے بڑھ کر درجہ غوث اعظم کا ہے۔ اور غوث اعظم کے ہاتھ میں جس کو چاہے قطب بناتے ہیں، جس کو چاہے ابدال بناتے ہیں، جس کو چاہے چور کو ابدال بناتے ہیں، چور کو ولی بناتے ہیں۔ ایک آپ کے شاگرد بیان کر رہے ہیں، مدرسے میں پڑھتے تھے، ایک دن غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات میں نکلے، رات کا بہت ہی آ گیا، غوث اعظم نکل کے جا رہے تھے، آپ کے شاگرد بولے کہاں جا رہے ہیں ذرا دیکھیے، بولتے ان کے پیچھے پیچھے۔ اب پیچھے جانے کا فائدہ کیا ہے دیکھو آپ، اس واسطے سے پیچھے پیچھے رہنا، پیچھے پیچھے چلے تو ایک ایسے مقام پہ پہنچ گیا، انہوں نے خود دیکھ رہے حیرت زدہ ہے، حیرت میں پڑ گئے، دیکھیں تو کیا ہے، وہاں ایک 6 آدمی آئے، ایک جو ہے آدمی بیمار ہے، قرار رہا، اس کے بعد اس کا انتقال ہوا غوث اعظم کے سامنے۔
वो देख रहे गौसे आजम ठहरे हुए थे। उसके बाद गौसे आजम ने एक नसरानी को बुलाया। नसरानी बोले तो क्रिश्चियन। उसके लंबे लंबे मुच्छा थे, उसके मुच्छा काटे, उसकी दाढ़ी वाड़ी सही करे करके बोले इसको बिठा दो उसकी जगह। फिर गौसे आजम चले, इन्हों भी पीछे पीछे आ गए। दूसरे दिन दर्श दे रहे थे गौसे पाक, तो इन्होंने जाके खरीद पूछे हुजूर वो रात का वाकया क्या है? गौसे आजम बोले सबको बोल दिए क्या तुम? नहीं बोला आजम, कामिल बैठो, मेरी जिंदगी तक को बोलो। वो जो अपन मुकाम पे गए थे वो नाहावंद है, यानी बगदाद से 400 किलोमीटर, 400 मील, किलोमीटर भी नहीं, ईरान का इलाका, वो इलाका है। वो जो लोग थे ना वो अब्दाल है। वो अब्दाल बोले तो उनके हाथ में रूहानी निजाम रहता, मैं कभी समझाऊंगा, रूहानी निजाम रहता, क्योंकि उनका ऐसा तरीका है जैसे अब्दाल का इंतकाल हुआ दूसरे को फौरन मुकर्रर करके तदफीन करते। तो गौसे आजम को मालूम हो गया, तो गौसे आजम के हाथ में है अब्दाल मुकर्रर करना। आज भी गौसे आजम के हाथ में किसको काम मुकर्रर करना। गौसे आजम के बगैर इजाजत के नहीं, सरकार के बाद भी फैल गई तो सरकार बोलते मेरे बेटे के पास जाओ। ये शान गौसे आजम की आज भी। तो वो थे अब्दाल, वो नसरानी मिला तो मौला चलो इसको बिठा दो, बिठा दिए। अब मगर आप सोचो, ये तो सुन लिया वाकया, वो नसरानी कलमा ने पढ़ा, अभी उसको कलमा पढ़ाना, उसको आलिम बनाना, उसकी रूहानियत को बुलंद करना, इतनी रूहानियत बनाना कि वो अब्दाल हो जाए, तो कर सकता है 1 मिनट में? नहीं। 1 मिनट में सरकार उसको इस्लाम की दौलत भी दे दिए, 1 मिनट में उसको आलिम बना दिए, 1 मिनट में उसको अब्दाल का रूहानियत भी अता कर दिए। कर सकता कोई? क्या शान गौसे आजम की मिनट में कर दिए, मिनट में कर सकते हैं गौसे आजम जो चाहे, पल भर में गौसे आजम जिसको जो चाहे बना दे सकते हैं, पल भर में जो चाहे कर दे सकते हैं गौसे आजम दस्तगीर। ये है, आलिम भी बना दिए और उसको जो है वो भी बना दिए, तमाम चीजें। इस तरह से गौसे आजम दस्तगीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो चाहे कर सकते हैं। हुजूर बैरून सरकार ये वाकया लिखे, 100 उलमा गौसे आजम के पास आए मुकाबला करने के लिए, मैं ये सवाल करूंगा, वो सवाल करूंगा, वो सवाल करूंगा, ऐसा कर दूंगा। गौसे आजम के इल्म को वो करने के लिए सरकार ऐसा नजर, ऐसा नूर निकला सरकार से, पूरों का इल्म सल्ब हो गया। क्या पढ़े नहीं है याद है, 100 के 100 परेशान हो गए। कुछ सवाल है ना, हाँ कुछ सवाल समझ में नहीं आ रहा, 100 के 100 सरेंडर हो गए। गौसे आजम ने डर डाला, बोले तुम्हारा सवाल ये है उसका जवाब है, तुम्हारा सवाल ये उसका जवाब है, तुम्हारा सवाल ये, 100 के सवाल भी बोले, जवाब भी बोले। वो सरकार गौसे आजम दस्तगीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो चाहे अता कर दे सकते हैं सरकार, जिसको चाहे दे सकते हैं सरकार, जो किसको जो चाहे आज भी है, अगर आपका अकीदा मजबूत है। इसलिए तो हजरत बंदना ने कहा, या कुतुब या गौसे आजम या वली रोशन जमीन, बंदाम दरमानदाम जुस्तो नाकारम दस्तगीर। आपके वैसा कोई दस्तगीरी करने वाला नहीं है, ये बंदनवाज बोल रहे, ये बंदनवाज सरकार बोल रही, आपके वैसा दस्तगीरी करने वाला नहीं है। आपके खादिम थे, क़हत का जमाना था, घर में कुछ भी नहीं है, परेशान होकर हजरत की बारगाह में आए, बोले कि हुजूर घर में कुछ भी नहीं है। गौसे आजम ने 10 सेर गेहूं दे दिए, बोले खाली निकालना है, इसको तोलना नहीं। वो फरमाते हैं हजरत 5 साल तक खाते रहे उसमें, मेहमाना भी आए उनको भी खिलाए, घर में भी खिलाए, 5 साल 3 टाइम खाते रहे, मेहमाना भी आए खिलाते रहे। एक दिन की बीवी बोले जरा तोल के देखेंगे, तोल के देखे 7 दिन में खत्म हो गया चावल। बोले तोलो नको, तो अब तक रहता था ना जी उनके खानदान में, तोलो नको बोले तो तोल दिया। ऐसी होता शैतान आके ऐसी करता, शैतान आता, इस वजह शैतान से बचने का सहारा गौसे आजम है। हर किस्म के शैतान बढ़ता है, यागोस बोले तो वो शैतान भी वो बना, ये भी शैतान, ये इंसान नुमा शैतान, आलिम शैतान, मुफ्ती शैतान, ये जो सिफले शैतान है, इनसे भी रोना गौसे आजम। और ये जो वहां का जो असल शैतान है उन्हें भी घबराता,
गौसे आजम के नाम से शैतान ऐसे घबराते समझे। सुना दो एक वाकया, सुनने को तैयार है। फिर 11वीं करेंगे, फातिहा देंगे, बिरयानी पकाएंगे, अच्छा भरक बना के क्या खीमा पूरे नवाज़ के साथ 11वीं करते थे। पहले रुखे छपा के पूरे नवाज़ में हरीस, चिकन 65, लुखमी कबाब, नरगिसी कबाब, 2 किस्म के बिरयानियाँ, 4 किस्म के मिठे रखे, बोलते अब ये गौसे आज़म की 11वीं है। बिरयानी पकाने को डर, क्या मुरक्का गोश्त ला लो, सड़ा मुरक्का गोश्त ला के खिला देना। मुरक्के गोश्त की नहीं करना है तो देसी मुरक्का अपना, देसी मुरक्का ला के काटो, गौसे आज़म की नियाज करो। फिर नहीं तो अच्छा बकरी का पोटला गोश्त ला के नियाज करो। अरे नहीं है तो 10 रुपए की बूंदी पे गौसे आज़म नजरे करम फरमाएंगे। वो आपकी 11वीं के मोहताज नहीं है, आप मोहताज है, समझे। गौसे आज़म जो चाहे ऐसा कर सकते हैं, आपका घर भर दे सकते हैं गौसे आज़म। वो गौसे आज़म दस्तगीर रज़ियल्लाहु ताला। एक अहम बात सुना रहा हूँ मैं आप लोगों को, ये दिल में जमाओ और हर एक से बात करो। ये जो निकल गए ना मुफ्तियाँ, अरे बानिया जामिया के सदक़े में आलिमा बन गए, लाखों हो गए, फिर भी जो है गौसे आज़म की शान बयान नहीं करते, बोलते कि किसी को बुरा नहीं बोलना, इनको बोले बुरा तो हाँ 3 दिन तक इनका जोग्राफिया बदल जाता। हाँ कह के रे लोग खाली नमक खराब आए पूरे क्या है। अब देखो हजरत बानिया जामिया में एक अकीदा, अरे बंदनास की मैं रुबाई पूरी कर देता हूँ मैं, उसके बाद बानिया जामिया का वाक़या सुनाता मैं। क्या है, क्या फरमा रहे, या खुतुब या गौसे आदम या वली रोशन नबीर, बंदाम दरमानदाम, मैं बंदा हूँ और आपका आजिज हूँ। ये हुजूर वलियों के वली बंदा नवाज बोल रहे हैं, तो हमारी क्या हकीकत है। अब हम कहाँ जाना, हम इस बात से बंदा नवाज की चौखट चूम के उनकी जो दरगाह की जो खाक है वो पेशानी पे लगा लेते हैं, आंखों को लगाते हैं सुरमा समझ के। ये है बाबा, दरगाहों पे जाना आसान है, मगर दरगाह वाले को समझना मुश्किल है। ऐसी अकीदत से जाना तो वो बातें यहाँ मिलती है आपको, इनकी तकरीर सुनिए, उनकी तकरीर सुनिए, जवाब किसको भी नहीं देना। हम गौस के गुलाम में क्या जवाब देते रहते हैं, जलील को हम तो करेंगे गौस की गुलामी। हाँ बंदा नवाज बोल रहे मैं आजिज हूँ, बंदा नवाज बोल रहे मैं आपका बंदा हूँ, आप हर जगह दस्तगीर करें, फिर क्या बोल रहे बंदा हम जुस्तो नदारम दस्तगीर बरदरे दरगाह वाला साइल में आपका, मैं आपकी दरगाह का भिखारी हूँ। कौन बोल रहे भाई, हम बंदा नवाज के भिखारी है, हम बंदा नवाज की दरगाह के चौखट को चूमने के भी काबिल नहीं है। वो सरकार बंदा नवाज मुकाम बता रहे गौसे आजम का, समझे। मगर याद रखो इन बातों से मुकाबला नहीं करना किसी वली में, गरीब नवाज का गौसे आजम से मुकाबला नहीं करना। हमको हम सबके गुलाम हैं, हम सबके खादिम हैं। हाँ गौसे आजम की शान बयान करने के लिए बोल रहे हैं कि बड़े बड़े औलिया अल्लाह ने उनकी तारीफ की है। आपकी नजरों को खोलने, आपके दिल में गौसे आजम की मोहब्बत को बिठाने के लिए मैं अर्ज कर रहा हूँ। मुकाबला नहीं है यहाँ पर, हर वली हमारा मालिक है, आका। कितने आखाओं का बंदा हो रहा, बोल बाला मेरी सरकार होगी। ये है, ऐसा समझना, नहीं तो मुकाबला कर रहे लोग, गरीब नवाज से उनका है, गरीब नवाज है, गौसे आजम है। हाँ मैं पुलिस राज से इस तरह गुजरूंगा लोगों, मैं पुलिस राज से इस तरह गुजरूंगा लोगों, इधर गरीब नवाज होंगे, इधर गौसे पास, ये है, इधर मोहिउद्दीन होंगे, इधर मोहिउद्दीन। हमारा तो गुजरना ऐसा है, हम तो डर के आए, हम वलियों के चाहने वाले डरते नहीं, इसलिए वलियों का दामन थामो। जिया है शम्मे रिसालत की, नाम कुछ भी सही, जिया है शम्मे रिसालत की, नाम कुछ भी सही, मुझे तो एक है गौसुल बरा करीम नवाज। मैं आपके जहनों को समझा रहा हूँ, नहीं तो बड़े बड़े बातें करते हैं, हम कादरी, हम चिश्ती, सब रसूलुल्लाह के गुलाम हैं। बड़े बड़े बातें नहीं करना, हम तो गुलाम, सबके गुलाम हैं। तो गौसे आजम दस्तगीर आगे फरमा रहे कि मैं तो आपके दर का भिखारी हूँ। हाँ मंदाम जुस्तो नदारम दस्तगीर
بڑھ درے درگاہ والا سائر میں آفتاب خاطرے ناشاد راکن شادیاں پھرانے پہ میں ناخوش ہوں آپ خوش کر دیجئے سبحان اللہ سبحان اللہ کیا ہے اب وہ سارے چشتیاں بولتے ہیں یہ بندہ نواز کی رکائی نہیں ہے بولا تم کو نہیں معلوم ہوتا خاموش بیٹھو روحانی سے تو دیکھ لو نظر تمہارے کو کیا ملتا تم کو کیا معلوم ہے وہ غریب نواز کے اشعار نہیں ہے بول رہے اور دیوان میں نہیں لکھے اس وجہ سے ان کے رازی ذہن کے بہت تم کیا مانتے دیوان میں نہیں ہے غریب نواز کے لیکن ہر کوئی پڑھتا ہاں ہر کوئی جانتا ہے کہ غریب نواز کے اشعار ہے یا غوث معظم نور خدا مختار نبی مختار خدا سبحان اللہ کیا بولے غریب نواز سلطان ولایت ارض و سما نہیں آپ صحیح بول گئے سلطان ولایت نہیں ہے وہ سلطان دو عالم ہاں سلطان دو عالم خود میں اولا حیران سے جلالت ارض و سما وہ پڑھے تو صحیح پڑھنا تو زمانی یاد رکھو ہوتا میں تم لوگوں تم نے آیت کا شعر شعر کا شعر ہے نا یہ بزرگوں کا کلام ہے سمجھ کے پڑھنا ادب بے ادبی ہو گئی تو کیا توبہ کرو اللہ معاف کرے ادھر کا ادھر نہیں لگانا میں بول رہا ہوں سمجھا رہا ہوں پھر دیکھ رہے نہیں اس میں دیکھ کے بغیر بولتے رہے یہ شان ہے بندہ نواز سرکار بول رہے ہیں ان کو کہ میرے کو خوش کر دیجئے آپ تو بولو بڑے بڑے اولیاء اللہ نے جب پکارا ہے تو اب بانی جامعہ اتنے بڑے ولی ہے نا اتنے بڑے عالم ہے نا اب ان کی چوریاں بتا رہا ہوں میں کھائے ان کا بگارا کھائے ان کا باریک چاول کھائے ان کا بکری کا گوشت اور یہ غوث اعظم کی 11ویں بن کر دیے تو خاموش بیٹھے ہوئے ہیں یاقوت بولے جو ہے شرک بول رہے تو خاموش بیٹھے ہیں کسی کو برا نہیں بولنا تم سب سے بڑے برے ہیں میں بول رہا ہوں بات کر میرے سے دیکھو بانی جامعہ کا عقیدہ مخا اسلام اس سے پنجم میں حضرت نے لکھا ہے اس کا ہیڈنگ بنایا تصرف غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھے ہیں انہوں بیٹھ کے رحمت اللہ علیہ بہت بڑے انہوں ولی رحمت اللہ علیہ انہوں دعا کرے غوث اعظم کو ارے میرے آقا ایسے غوث اعظم نظر ڈال دیں تو ولی بنا دے تو کیا سمجھا کہے کا عالم ہے تو عالم ہے نا غالم ہے یہ علماء نہیں ہے یہ علماء ہے یہ تو سمجھے اب میرے غصہ آیا تو اس سے بڑھ کے بولوں گا ابھی تو کچھ نہیں بول رہا ہوں میں غوث اعظم کے شان کو بیان نہیں کرتے 11ویں کو اسٹارٹ نہیں کراتے کئی لوگ ایکان کی دیگوں کی نیاز کرتے تھے اب وہ وہاں بھی ہو گئے کیا کر رہے ہیں علماء کی ذمہ داری یہ نہیں ہے کیا کر رہے ہیں مفتی آئے پھر پڑھے کیوں ایسے مدرسے میں غوث اعظم دستگیر کی شان حضور امام اہل سنت عارف باللہ حضرت حافظ انوار اللہ فاروقی بانی جامعہ نے کیسے بیان کیا خود انہوں نے ہیڈنگ بانی تصرف غوث الثقلین رضی اللہ عنہ اور اس میں یہ واقعہ بیان کر رہے ہیں کب کر رہے ہیں اپنے دور میں آج سے سمجھ لو 150 سال پہلے کیا غوث اعظم تھے موجود کیا بانی جامعہ غوث اعظم کو دیکھے مگر عقیدہ دیکھو کیسا ہے کہ کیا بیان کر رہے ہیں کہ ان کے دوست کے ایک بیٹے پہ شیطان حاوی ہو گیا لکھ رہے ہیں حضرت میرے دوست ہے اور وہ بھی دوست متقی پرہیزگار یہ نہیں سمجھنا میں بہت بڑا نمازی ہوں میرے کو شیطان نہیں ستاتا متقی پرہیزگار خاندان کا بچہ اس پہ شیطان سوار ہو گیا یہ بانی جامعہ لکھ رہے اٹھاؤ پڑھو دیکھو نہیں تو لاؤ ابھی میں یہ بیٹھا ہوا ہوں نا لاؤ حصہ پنجو نکالو تصرف غوث الثقلین بتاتا ہوں میں کھول کے شیطان سوار ہو گیا پورے حیدرآباد میں جتنے ملا آیا ہے وہ مرشد سب کرنے گئے کوئی بھی کچھ بھی نہیں کر لیا درگاہوں پہ گئے آگے کچھ بھی نہیں ہوا تو کوئی پتہ بتائے گجرات میں احمد آباد سے 60 کلومیٹر اناؤ بول کے ایک علاقہ ہے وہاں حضرت میرا دتار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزار پاک ہے اور میرا دتار کو ہے معلوم جوانی میں شہید ہوئے اور آپ کا سر الگ ہو گیا تھا صرف دھڑ سے لڑتے رہے کافروں سے میرا دتار جوانی میں بہت بڑی شخصیت کا نام ہے ہماری جو ہے اللہ ہمارے کو پھر بھیجے میں ہمارے مجھب میاں کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ گجرات لے گئے میرے کو اور کئی درگاہوں کی زیارت کرے ایک ہی درگاہ رہ گئی وہ میرا دتار کی انشاءاللہ سرکار بلائے میرا دتار ان کا ذکر کرو بلائیں گے جائیں گے ہم میرا دتار کی وہ شان ہے
जवानी में काफिरों से लड़े, इन्हें बोले किसको बुरा नहीं मिला, औलिया अल्लाह का मिशन ये है, तुम किसको बुरा नहीं बोलते, किसको मारते नहीं तोड़ते रहे। मीरा दत्तार ऐसे वली है, तलवार लेके काफिरों के मुकाबले में उठ गए और आपका सर अलग कर दिया गया था। जंग में लड़े तो आप धड़ से लड़ते रहे। वो करामत है आपकी जवानी में, बामुश्किल 18-20 साल इसी पहुंची हुई शख्सियत है। आज कई इलाज नहीं होता है तो मीरा दत्तार के दरबार में इलाज होता है उसका। वो रूहानियत की पहुंच है मीरा दत्तार रज़ियल्लाहु अन्हु की। ये चिल्लों के नहीं जाना, हैदराबाद में भी मीरा दत्तार के चिल्ले है, वहां कुछ नहीं, वो सारे जिना है, शैताना है। वो चिल्ले को नहीं जाना, दरगाह को जाना। चिल्ले गलत है, चिल्लों में नहीं जाना, दरगाह को जाना। तो मीरा दत्तार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो मालूम, वो साहब को बोले बानी जामे के दोस्त कि भाई आपके बच्चे को मीरा दत्तार के दरबार में लेके जाओ, वहाँ बच्चा ठीक हो जाएगा। उन्होंने दरगाह के खाए थे। अब ये लिखने वाले बानी जामे जामा इतने बड़े आलिम, तो पता चला उन दरगाहों के फैज के खाए ले। ये लोग आप बोल रहे दरगाह से क्या मिलता, किसी को नहीं बोलना। जावे जा मारो रास्ता नहीं, अब मेरे को चिढ़ाई तो ये बोलता हूँ मैं, आपको अगर चिढ़ा रही तो आप मेरे को रोको। आपको चिढ़ा रही है, बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? तकलीफ होती भाई हमारे को। गौसे आजम की 11वीं रुक गई तो बोले नहीं लोग, मिलाद के जुलूस पर तनकीद करते क्या तमाशा बना के रखे, कैसे लोग हैं जी ये? क्या जवाब देंगे अल्लाह रसूल को? गौसे आजम को ये लोग बानी जामा को क्या जवाब देंगे? उनका खाकियों के साथ गद्दारी कर रहे हैं। फिर बोले तो बोलते चिढ़ाता हमारे खिलाफ हो रहा है। मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, मैं उसके खिलाफ हूँ जो गौसे आजम का खिलाफ है। गौसे आजम की 11वीं नहीं करे तो छोड़ दिए, उनसे मिलते देवबंदियों से जाके मिलना, वहाबियों से जाके मिलना, बरेलियों से चिढ़ना। क्या बात है भी, क्यों बरेलियों से चिढ़ते? तो क्यों आला हज़रत का नाम नहीं लेते? आला हज़रत की अक़ीदत क्यों नहीं रखते? आला हज़रत गौसे आजम के वो गुलाम है कि गौसे आजम रात दिन उन पर रहमत बरसाते। इस आदत तो उन्होंने कहा ना, सारे अख्ताब जहां करते हैं काबे का तवाफ, काबा करता है तवाफ दरे वाला तेरा। क्या है? शुक्र के जोश में कोई तुझे क्या समझे, खिज़र के होश से पूछे मर्तबा तेरा। यहाँ बात कह दी आला हज़रत ने। ये क्या समझ सकेंगे कि शुक्र में पड़े हुए हैं, इनको क्या मालूम है? अरे खिज़र के होश से पूछे कोई मर्तबा तेरा। ये खिज़र अलैहिस्सलाम बताएंगे मर्तबा। खिज़र अलैहिस्सलाम से जिन औलिया की मुलाकात हुई है, खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा है कि अगर तुमको फैज लेना है तो अब्दुल कादिर जिलानी के पास जाओ। खिज़र के होश से पूछे कोई मर्तबा तेरा, रुतबा तेरा। ये है, ये क्या फरमाया आला हज़रत ने, क्या ज़हन दिया आला हज़रत ने? तुझसे दर से है शक से है निस्बत मुझको, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। इस निशानी के जो शक है नहीं पारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। वही पट्टे से बचेंगे। क्यों अहमद रज़ा खां फाजिल बरेली को बोल रहे हैं? वो पट्टा आला हज़रत ने सबको पिला दिया। ये है कैसी बात कही आला हज़रत ने, मेरी किस्मत की खसम खाए सगाने बगदाद, मेरी किस्मत की खसम खाए सगाने बगदाद, हिंद में रह के भी देता रहो पैरा तेरा। ये शान है मेरे आका गौसे आजम की, जिसमें नाश करने का सलीका वली बता सकता है। और हज़रत अहमद रज़ा खां फाजिल वली है, बल्कि उनकी नजर करम से कई लोग वली बन गए हैं। इसलिए तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। वसीला सरकार के दरबार में भी पेश करे आला हज़रत, तो गौसे आजम का पेश करे। अरे तुम आला हज़रत को क्या पहचानते? यहाँ गौसे आजम से पूछो आला हज़रत क्या है, तुमको क्या मालूम? नजर खुली है, रूह खुली है, देख हंदे नजरी देख, क्या ताकत है अहमद रज़ा खां की। ये क्या है? आला हज़रत को नहीं मानते, उनको नहीं मानते, इनको नहीं मानते, हम सबको मानते। जितने गौसे आजम के चाहने वाले हैं सब हमारे आका हैं। हम हर गौसे आजम के चाहने वालों को मानते हैं, उनकी दरगाह को छूते हैं, हमारे घर कोई फर्क नहीं। तो उनके दोस्त हज़रत बानी जामी निज़ामिया के दोस्त गए,
जाने के बाद में हाजिरी हुई। हाजिरी होने के बाद पूरा एक तरह का वो शैतान भी बहुत बड़ा था, वो कौन था, नरसू, उन्हें पूरी फौज के साथ आ गया, 500 लोगों को लेके आ गया, आके पूरे लोगों से आते। अब वो वहां पर हाजिरी हो रही, उन्हें बोला नहीं माना, उन्हें बोले नहीं। अब वो बोले सरकार वहां क्या है, दादा दरबार बोले नहीं, अब इसके बाद तो बहुत बड़ी मीटिंग बिठाना पड़ेगा। बोले मुद्दा ही करे, कल करेंगे पूरा। कल जब हुआ, उन्हें तेलुगु में ऐसी फंसी तेलुगु में बात कर रहे, जबकि उसको तेलुगु नहीं आती थी। वो मुकाबला चला। जब मीटिंग हुई तो कौन कौन आए उस मीटिंग में, उसके जो है जज कौन थे, हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज। उस मीटिंग में बड़े बड़े औलिया अल्लाह, जिसमें हैदराबाद के 2 औलिया, हजरत बाबा शरफुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह, हजरत मीरा महमूद औलिया पहाड़ी शरीफ, मीर महमूद, ये लोग हजरत मिसल लेके चले गए। पूरी मिसला आपके रखे हुए हैं। हाँ, अभी आप लोग पहचाने नहीं भी वली को पहचानते तो दरगाह पे लौटते। हमारे को लोग बोले यहाँ चूम रहे, वहाँ चूम रहे, क्या चूमन चाटी है भाई, बोला तेरे को नहीं मालूम तो खामोश बैठना, हम चूम ले रहे, हम कुछ भी कर रहे हैं, हम लौट जाते, हम पकड़ लेते, हमारी तेरे को क्या। मैं वो बंदरवा सरकार के पास गया, आते बुझाए डर को हमारा, जाके दरगाह चूम के मैं हाजिरी देता हूँ। वो कौन की नहीं उधर क्या बोला, बोला इन्हों कौन बोलने वाले, पहले चूमो दरगाह को, इधर क्या ऐसा समझ के पूरे लोग, किसका बंदरवा सरकार के पास, मैं बोला चूमो दरगाह। और तो मुझे क्या इनकी बात सुनते, किसका नहीं आया तो इन्हों को नहीं बोलने वाला हमारे। हाँ, अब जलाल आया तो बताया तो फिर मैं वो पूरे संडे ओ फिर में चूमे, हम चूमा चाटेंगे तो लोगों को बड़ी तकलीफ होती है। अरे हम तो चूमेंगे चाटेंगे लपट जाएंगे, तुमको क्या तकलीफ हो रही। जब हजरत बिलाल सरकार के रोजे को लिपट जाते हैं तो हम तो मुकद्दर है हमारे, हम बंदा नवाज की चौखट को चूम रहे। अभी मालूमात नहीं है, हदीस पढ़े ना, कुरान पढ़े, कुछ भी नहीं है, खाली चार बाजा के वहां की सुन लेके वो ऐसा है वो वैसा है, तो मेरे बहुत चिढ़ाते, चल जा बोलता मैं। अब क्या जाहिरों के मुंह को लगेंगे, जाहिरों के मुंह को लगेगा। आप भी बोला हाँ हम चूमते, हम सुन लिए चूमते, बोला चले जाओ, सो उनसे वादा करना नहीं है, क्योंकि इनके दिमाग खराब है, इन्हों भटके हुए दोजख में जाने वाले, आप भी चले जाएंगे क्योंकि सरकार बोल रही है दोजख में जाएंगे, हम क्या जन्नत में लाएंगे, सरकार दोजख में भेज रहे हैं, जन्नत में लाते नहीं होता इनसे, नहीं सुधरते, आप अपने को आप सुधार लो। तो हाजिरी हुई दूसरे दिन, तो जज कौन है, ख्वाजा गरीब नवाज सरकार। कैसे कैसे औलिया अल्लाह पहुंच गए, मिसाल जाएंगे वहां हुआ, उन्हें आगे आप पूरी दलाल जरा नहीं, मैं इसके बचपन के साथ हूँ, मैं इसको चाहता हूँ, अच्छे हूँ, मैं छोड़ता, बोले छोड़ो, बोले आगे मैं फैसला ख्वाजा गरीब नवाज बोले छोड़ो चले जाओ, बोले गरीब नवाज की भी नहीं सुना। तो गरीब नवाज बोला हाँ हमारी नहीं सुनता, ठीक है तेरी मिसल हम बगदाद की भेजेंगे। ये बानीजा में लिख रहे, मैंने बोल रहा हूँ, आप बोलेंगे मैं लिख लिया, मैं कौन, मेरे को क्या मालूम रूहानी। हाँ वो बानीजा में लिख रहे हैं, वो सुना रहा मैं आपको, डाउट है तो किताब ला लो, नहीं है तो मेरे घर पे आओ सुबह में, नहीं तो अभी चलो मेरे साथ, अभी किताब रखी है निकाल के बता दूं। हाँ बोले अब तुम्हारा मुकदमा सरकार शाहिदीना गौसे आदम दस्तगीर वलियों के सरदार, सरकार के महबूब, अल्लाह के महबूब, वहां पहुंचेगा तेरा मुकदमा। दूसरे दिन फिर हुई मीटिंग, फिर जज बने गरीब नवाज। अब वहां के आर्डर का इंतजाम है, वहां से आर्डर आया, वो नर्सों को बोले चल जा, बोले आर्डर दिए इसको कैद करो और इसको फुला कार में बंद कर दो। सुभान अल्लाह। बोले क्या कसूर, क्या कसूर कुछ भी नहीं है, तू अल्लाह के महबूबों की बात नहीं सुनता, चले ये कसूर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुछ नहीं सुनते, गौसे आजम आर्डर दे दिए इसको कैद कर दिया जाए, तो वो बच्चा खुद ब खुद ऑटोमेटिक जैसा जो बेड़िया पड़े तो हो जाता ना, वैसा बेड़ों का हो गया, गिर के बेहोश हो गया। उस तारीख से हजरत बानी जब निकाल रहे हैं, जब तक उस पर कोई असरात नहीं थे, ठीक हो गया बच्चा। ये है शान गौसे आजम की करीम साहब, ये है मेरे आका गौसे आजम। इसलिए तो बंदा नवाज बोले या कुतुब या गौसे आजम या वली रोशन ज़मीर। हाँ अब क्या समझते, इसलिए हमारे पीर हुजूर बैन फरमाए अगर बा दिल नबुवत
लज्जत मोहब्बत हो सलात व सौम व इबादत के कार में आए। बेशक इस बात से गौसे आजम को पकड़ के रहो। हर आदमी अपने घर में 11वीं शरीफ करो। जो आपकी हैसियत है, मैं बोला बोल के नको करो, अरे मैं उन्होंने बोले नमाज में से करो, तो जरूरी नहीं है। अगर आपका ने कुछ भी नहीं है तो पानी पे दिला दो, 11वीं करो। गौसे आजम कबूल फरमाएंगे। हमारा मकसद क्या है? हर घर में 11वीं शरीफ होना और वहाँ बरकतें रहमत। हमारा क्या फायदा है? आप 11वीं करेंगे तो हम कितना खाएंगे? हमको बुलाने बोल रहे हैं, आप बुलाओ भी नको। सरकार गौसे आजम इतना खिला रहे, उनका लाख लाख शुक्र है। हर जगह बिरयानी खिला रहे हैं, जैसी शान है ना वैसा खिला रहे हैं। हमारे को उसकी फिक्र नहीं खाने पीने की, और हम तो बराबर गौसे आजम का ही है। आप भी हमारे साथ है कि नहीं है? अब हमारे साथ है, हमारी जमात के साथ है। फिर आइए, कल के जलसे में बेगमपेट में जलसा है, कल आइए। फिर मरकजी जलसे में आइए, याकूतपुरा कॉलोनी में जलसा है 2 नवंबर को, बड़ा जलसा है। आपको बड़े जलसे को कामयाब बनाइए याकूतपुरा कॉलोनी में। और मैं आखिरी का वादा किया, हुजूर सरकार का जो कलाम मैं जो है आपको जो है उसका तर्जुमा सुना देता हूँ। मेरे आका का है, मेरे सरकार बैरून सरकार मेरे। औलिया व असफिया ज़ेरे लिवाए दस्तगीर। अब देखो मैं जो बोला ना, बड़े बड़े औलिया, सरकार बैरून फरमा रहे हैं, बड़े बड़े औलिया, बड़े बड़े सूफिया, बड़े बड़े असफिया, मुत्तकी परहेजगार आपके झंडे के नीचे है। हाँ, वो झंडा है उसका। ईसा से शैतान बोला झंडा नको चढ़ाओ, अरे झंडा है यार नको चढ़ाओ। ईसा हम बोले झंडा चढ़ाओ, जुलूस निकालो। हाँ, यहाँ तो पी होते, शैतान की भटकावे बात है। और झंडा दिल में आए, झंडा नहीं चढ़ाना, पैर फाड़ो चढ़ा देना, अरे ये शैतान की चक्कर है। और ये कौन कौन नीचे है? औलिया और असफिया ज़ेरे लिवाए दस्तगीर। जरा बड़ा करो यहाँ, औलिया व असफिया ज़ेरे लिवाए दस्तगीर, ऐ सरे गर्दन फराजा ज़ेरे पाए दस्तगीर। क्या तरकीब है ये, फारसी तरकीब मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। यानी जो बड़े बड़े लोग हैं, जिनके सर बहुत ऊंचे हैं ना, जो बड़े बड़े रूहानियत में जिनके सर ऊंचे तो समझ गए ना आप, जिनके सर विलायत में ऊंचे हैं, वो भी आपके कदम के नीचे है। ऐ सरे गर्दन फरोजा ज़ेरे पाए दस्तगीर। गौसे आजम के बड़े बड़े, इस वजह से गौसे आजम बोले मेरी महफिल में अंबिया औलिया आते हैं, जो इस दुनिया से गए वो भी आते हैं, जो इस दुनिया में है वो भी मेरे पास आता है। इसलिए गौसे आजम ने फरमाया मैं फरिश्तों का भी मुर्शिद हूँ, मैं फरिश्तों का भी पीर हूँ, मैं जिनों का भी पीर हूँ, मैं इंसानों का भी पीर हूँ, पीराने पीर हूँ, दस्तगीर हूँ। ये गौसे आजम की शान है। इसलिए कहे सरे गर्दन फरोजा, जिनकी गर्दनें ऊंची है ना, जिन गर्दनों पे जो सर रखा हुआ है ना, वो सर भी गौसे आजम के कदम के नीचे है। इसमें मेरे को एक बात याद आई, हजरत अल्लामा तौसी, फिर मैं नाम भूल गया उनका, अल्लामा तौसी चिश्ती सिलसिले के बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, साबरी सिलसिले के बहुत बड़े बुजुर्ग हैं अल्लामा तौसी। उनके जब मुरीद उनसे मिलने के लिए आ रहे थे, तो एक खादरी मुरीद भी गौसे आजम के, उन्हें भी साथ हो गए। तो रास्ते में बात चली कि सरकार बगदाद ने ऐलान किया कदमी हाज़ी अला रहमती कुल्ली वली अल्लाह, तमाम औलिया अल्लाह की गर्दन पर मेरे कदम है। तो उनके मुरीदा क्या बोले, वो चिश्ती सिलसिले के बुजुर्ग तौसी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, उनके मुरीदा बोले हमारे मुर्शिद के नहीं है। मुरीद बोला अरे सब वलियों पे मुर्शिद पे नहीं है, क्या बात है यार, हर वली की गर्दन पे गौसे आजम। खरसान की पहाड़ियों में गरीब नवाज इबादत कर रहे थे, गौसे आजम बगदाद में खड़े रह के बोले कदमी हाज़ी अला रहमती कुल्ली वली अल्लाह, मेरे हर वली की गर्दन पे मेरे कदम है। तो गरीब नवाज वहीं से सर झुका के बोले आपके कदम गर्दन पे, मेरी आंखों सर पे भी है। वो शान है गौसे आजम की। इन्हों क्या बोले, इन्हों तो बहुत बात के वली है, इन्हों उनके मुरीदा ऐसे मुरीदा मुँह चाट मुरीदा रहते, ये मुरीदों की बात में नहीं। इस बात से मौलाना रूम ने क्या बोले, मुर्शिद को पढ़ने रहते, मुरीदा को लगा देते। इस बात से मैं बोलता हूँ ज्यादा मेरे को करो, जिसकी तारीफ का नहारे को निकला उसको भी खुतूब बोल दिया, उसको खुतूब बोल दिया, उसको गौस बोल दिया, उसको वली बोल दिया। क्या जी सड़ा होने कपड़े पहने तो वली हो जाता, क्या खबानी में लौटा तो वली हो जाता। हाँ ये सब नहीं है, ये सिफलों को वली बोलने लगा। सिफली मर गया। आप तो एक जगह मैं तकरीर कर रहा था, मैं बोला
उम्र भर तो लगाए, मरते ही खुद बख्ताब हो गए, वो तो लोग हंसना शुरू कर। बाद में बोले अरे भाई आप ऐसे आपको कैसा मालूम बोले क्या है, ऐसी हालत हो गई। मगर यहाँ हंसने में जिसके सर ऊंचे हैं विलायत में, वो भी गौसे आदम के कदमों के नीचे है। और ये सुनने का शेर है, मेरे आका ही नहीं सकते। ज़ीनते दस्तारे पाका शुद्ध गुबारे राहे हो, यानी औलिया अल्लाह की जो दस्तार है ना, उसकी जीनत, आप जिस खाक पे चलते हैं वो खाक उनकी जीनत है। गौसे आदम जिस खाक से गुजर जाते हैं वो खाक औलिया अल्लाह पाकों की दस्तार की जीनत है। गौसे आदम की जो शान है, सुरमहे चश्मे बसीरत खाके पाके दस्तगीर, यानी आपकी खाके पाक, आपके पैरों की खाक अहले बसीरत का सुरमा है। ये मन परस्तारे ख्याले गौसे आदम मोहियुद्दीन, मैं तो गौसे आदम के ख्याल में मस्त हूँ। मैं उनका परस्तार हूँ, उनके ख्याल का, मैं उनके ख्याल में मस्त हूँ, परस्तार हूँ, सरशार हूँ, उनके ख्याल में झूमता हूँ। मन परस्तारे ख्याले गौसे आदम मोहियुद्दीन, समझे आप। अब अगर आप गौसे आदम को चाहते हैं तो हमेशा या गौस या गौस या गौस बोलते रहना, उनके ख्यालों में घूमना, उनको तो नहीं, उनके रोज़े का ख्याल करना। मन परस्तारे ख्याले गौसे आदम मोहियुद्दीन, ऐ सरे सौदा दाम बर खाके पाए, ऐ दीवाने सर में सौदा है गौसे आदम का, तो उनके खाके पा बन जाओ। वो ये पेशवाए पाके बाज़ा मुक्तदाए मुक़बला, मुक़बला सही है, इसमें वज़न हो जाए। पेशवाए पाक बाज़ा मुक्तदाए मुक़बला, यानी मकबूलों के इमाम और पाक बाज़ों के भी इमाम, पूरे औलिया के इमाम। अब मुख्तलिफ उनके रुतबे बता दे जा रहे सरकार कि सारे औलिया, सारे सूफिया, सारे मकबूलों के आप इमाम हैं। दीद है रोशन दिला महवे लिखाए दस्तगीर, और जिनके दिल रोशन है ना, वो आपकी मुलाकात के लिए देखते रहते हैं। हालांकि रोशन दिल है, फिर भी आपकी लिखा में, आपकी मोहब्बत में, आपकी मुलाकात में महू है। उनके दीदे आपकी तरफ लगे हुए हैं। दीद है रोशन दिला महवे लिखाए दस्तगीर, ये फिर भी रहेगा, उसमें लिख लेना नहीं कागज पे एकदम। ये हमारे को आता ना जाता, ये टेक्नोलॉजी ऐसी खराब है। अरे कहाँ तो भी चले गए तुम, मेरे को याद थी, भूल गया मैं। देखो देखो देखो, यानी औलिया अल्लाह बड़े बड़े मकबूल बारगाह भी गौसे आजम कोई दीद के लिए तरसते हैं। आपके महवे लिखाए हैं, आपकी मुलाकात के लिए तरसते हैं, महू है, आपके ख्याल में मस्त है। ये औलिया की शान है, हमारी क्या शुमार है उसमें। औलिया ऐसा करते हैं तो क्या हम यारवी भी नहीं करना, क्या हम झंडे भी नहीं उठाना, क्या हम उनकी फातिहा भी नहीं देना, क्या दरगाह भी नहीं जाना। क्या वाक़या उनके मुरीद तो फरमाए, किसके के मुरीद को लेके मेरे पीर के ऊपर ही है। हाँ अच्छा, बुरा नहीं करा, अच्छा जिधर आ गया मैं। तो वो हजरत बोले हमारे पीर के कांधों पे नहीं है। अब वो पहुंचे जब तौसा शरीफ जब पहुंचे, तो वो जो खाजी मुरीद थे ना, उन्होंने बोले हजरत आपके मुरीदा ऐसा बोल रही कि गौसे आदम ऐलान करे हर एक के, हर वली के कंधों पे सरकार गौसा पाक के है, मगर आपके मुरीदा क्या बोल रहे हैं, आपके कंधे पे नहीं है बोल रहे हैं। हाँ उन्होंने ऐसा है, बुला मुरीदों को, बुला के मुरीदों से पूछे, अरे मियाँ गौसे आदम के कदम वलियों के ऊपर है, आम आदमी के ऊपर है। तो मुरीदा बोले वलियों पे है, तो तुम कैसे मेरे को वली भी नहीं समझते, तुम मेरे कैसे मुरीदा है, वली भी नहीं समझते मेरे को। तो हर वली पे है, तो मेरे पे भी, मेरे कदम पे, मेरे भी जो है कंधे पे है। सुभान अल्लाह। तो तुम लोग वली भी नहीं समझ रहे मेरे को, क्या प्यारी बात बताए। ये है मान लिए, अरे ऐसा मुरीदा बोलते रहते हैं, इनको चढ़ाते हैं, उनको गिराते हैं, उनको चढ़ाते हैं, मुरीदों को मैं करता हूँ। हकीकत देखो, ये या मुरीदी ला तखाफ, अहमद नबी गौसे पाक ने कहा ना
میرے مت گھبرا، میں تیرے ساتھ ہوں. کامیابی در مقاصد الدعائے دستی کی دعا، غوث اعظم کی دعا سے کامیابی نصیب ہوتی ہے. مگر یہ شعر سنو اب، ہر ایک آیت برائے پیش آیت بال یقین، من برائے غوث اعظم من برائے دستگیر. یعنی سرکار فرمائے بہرولوم کہ ہر بڑے سے بڑا ولی آپ کے استقبال کے لیے یقین کے ساتھ حاضر ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ کی پیشوائی میں لگا ہوا ہے، یعنی ادب سے آپ کی پیشوائی کا انتظار کر رہا. اور ہر ولی کیا بول رہا؟ میں غوث اعظم کے لیے ہوں، میں دستگیر کے لیے ہوں، میں غوث اعظم کے لیے ہوں، میں دستگیر کے لیے. ہر ولی آپ کا استقبال ہر قدم کر رہا ہے اور آپ کی پیشوائی کے لیے ہر ولی آگے بڑھا ہوا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ میں غوث اعظم کے لیے ہوں، میں غوث اعظم کے لیے ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ہے المدد یا غوث اعظم ورد صبح و شام. بہرولوم فرما رہے ہیں کہ میں صبح و شام المدد یا غوث اعظم المدد یا غوث اعظم المدد یا غوث اعظم یا جیلانی شان اللہ بولتے رہتا ہوں. بہرولوم بول رہے کیونکہ در دل میرے دل میں درجہ میرے دل میں سوائے دستگیر کی سرکار غوث اعظم کی کوئی جگہ نہیں ہے. صرف جگہ ہے تو غوث اعظم کے لیے ہے میرے دل میں. تو یہ بڑے بڑوں نے آپ کو میں غریب نواز سے لے کے بہرولوم سرکار تک غوث اعظم کی کیا عقیدہ رکھتے ہیں بولے. اس لیے غوث اعظم نے بولے کہ میرا مرید بغیر توبہ کے مر نہیں سکتا. بے شک میرا مرید ہر جگہ سے کامیاب ہوگا، ذمہ داری میں لیتا ہوں. اور غوث اعظم قصیدے میں بولے مرید مت گھبرا، میرے تیرے دشمن کو میں قتل کر دیتا ہوں. سبحان اللہ. شرط یہ ہے کہ رات دن غوث اعظم کو پکارنا، غوث اعظم کا نام لیتے رہنا. وقت زیادہ ہو گیا ہے مگر پورے چاہنے والے بیٹھے بول کے بولا. کوئی مسجد کا جلسہ نہیں تھا یہ، ایسی میں آپ جو تقریر کرانا یہ آپ لوگ سب چاہنے والے ہیں غوث اعظم کے، آپ کے دل میں ایسی محبت بڑھے. مگر میری ایک ہی بات ہے بھائی کہ غوث اعظم کے مخالفین سے مقابلہ کرنا اور اپنے گھروں کے اور 11ویں عام کرنا. ہر ایک کو اپنے رشتہ دار کو بولنا 11ویں کرو، اپنے دوستوں کو بولنا 11ویں کرو، محلوں میں 11ویں کرنا، بندے کرنا. اور میں آپ کے سامنے بولوں جہاں جس بستی میں جھنڈا اٹھا رہے ہیں آپ تقریر کے لیے بلائیے، ایک پیسہ نہیں لوں گا. اپنے چل کے پیدل ہو تو پیدل چل کے آؤں گا. آج ضرورت ہے اس بات کی جہاں جہاں آپ کے محلے میں جھنڈا ہو رہا آپ 3 تقریر کرو گے تو 3 جگہ تقریر کروں گا آدھا گھنٹہ. اور وہاں بیٹھ کے ان بچوں کو سمجھانا ہے کہ غوث اعظم کا مقام کیا ہے. آپ جو 11ویں کر رہے ہیں آپ کی بخشش ہونے والی ہے. تو وہ بچوں کو اسپیکر تو رہتا، پونگا بھی رہتا، سب رہتا، خالی بچوں کو بولا ایک آدھا گھنٹہ حضرت کو دے. یہ پروگرام آپ چلائیے جبکہ پورے لوگ آپ تو یہ جوڑو وہ جوڑو بول کے نہیں کر رہے ہیں. اپن خادریت کو جوڑو، چشتیت کو جوڑو، سہروردی کو جوڑو، رفاعیت سارے ولیوں کو جوڑنا ہے ہمارا. یہ کام ہمارے کو کرنا. آپ کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ آپ ہر جھنڈے کے پاس میری تقریر کرائیے. آپ کتنی بھی دور کراؤ، آپ یہاں سے لے جا کے آپ حیدرآباد میں کراؤ، پیسے لگا کے میں جاؤں گا. آپ یہ تو محلے میں حیدرآباد میں کراؤ کرو. اب جھنڈے اٹھائیں گے اور وہ بچوں کی ہمت افزائی کرنا. کم سے کم 10 روپے تو بھی خریدنے میں جاؤں. کوئی بچہ آ کے پوچھنا ارے تم کھا جاتے کیا، نہیں بولنا بہت زیادہ کرنا. جھنڈا اٹھا لو بیٹا، اگر ہے تو دینا، نہیں ہے تو 10 روپے تو بھی جانا. 10 روپے تو چاہیں گے تو اس بچے کو خوش کرنا، انہیں کھا لیں دو پی لیں دو مگر جھنڈا تو اٹھا رہا. ہاں میرے کو بولے پی کے جھنڈا اٹھا رہے، بولا آپ دعا کرو غوث کے صدقے میں اس کا پینا چھوٹ جائے. کیا پی کے اٹھا رہے، اس کو ناچ کے اٹھا رہے، گا رہے، ڈی جے لگا رہے. آپ دعا کرو اللہ ان کو توفیق دے، ڈی جے نکال دے. آپ جا کے سمجھاؤ نا دمے تو ان کا نہیں جاتے، لٹ لے کے مارتا انہیں. یا آگے خالی ٹی وی پہ بیٹھ کے بولے اخبار میں دیتے، مطلب جا کے دمے تو بولو. ہم تو بھی جا کے بولتے بچوں کو، تم بولتے ہاں ہم تو جا کے وہ بچوں کو سمجھاتے. ان کو کیسا ملتے پھر ہمارے پیٹ میں منڈی جاتے وہ بچے آ کے. ہاں ہم بھی کیسا خوش کرتے ان کو. ارے غوث اعظم کا نام لے ہر کوئی خوش ہوتا. پھر ان کو سمجھانا بیٹا ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، ایسا وہ کرے تو کیا ہوتا، ان سے کیا ہوتا، جھنڈے اٹھانے سے کیا ہوتا. بولا دیکھا تو ورنگل میں بولا تو پورے گھر سے لوٹ پوٹ ڈوٹ کے لوگ پیٹ پر ڈیک کے چلے گئے. ورنگل میں تحقیق کر رہا تھا. میں بولا دیکھو یہ جھنڈے کا جھنڈا ہے، ڈنڈے کا ڈنڈا ہے. اور پیٹ پکڑ کے پورے لوگ وہ ہنس رہے کیا بات بولے حضرت. بولا اس طرح سے جھنڈا بھی ہے ڈنڈا بھی ہے. ہاں ہم کو معلوم ہے ڈنڈا کا بھی استعمال کرنا ہے، جھنڈا کا بھی استعمال کرنا. اس لیے میں آپ لوگوں کو بھی کہہ رہا ہوں کہ جتنے بھی جھنڈے اٹھائے جا رہے ہیں وہ بچوں کی ہمت افزائی کرو. اور آپ جا کے میری تقریر رکھا سکے تو تقریر رکھائیے.
پیسے میں دیتا ہوں, میں خود آتا ہوں, آپ سے نہ نذرانہ, نہ سواری خرچ, نہ چائے پلاؤں, نہ پانی پلاؤں. سرکار بہت کھلا رہے ہیں, ان کا لاکھ لاکھ شکر ہے. ہم کیا ہے, مشرب قادری مشرب مست موہے بغدادم. شکر اللہ کہ عشق شہ جیلا دارم. کھڑے ہو جائیے. صلاۃ و سلام صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. 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 یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات اللہ علیکہ. یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات اللہ علیکہ. یا حبیب یا محمد یا رسول اللہ احمد, ذات پاک تو ممجد, جلوہ گاہ نور سرمد. یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات اللہ علیکہ. تم حبیب کبریا ہو, تم تجلی خدا ہو, تم پہ جاں میری فدا ہو, کیا کہوں میں تم کو کیا ہو. یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات اللہ علیکہ. تم ظہور اولی ہو, تم ہی ختم مرسلی ہو, تم شہ دنیا و دی ہو, ذل رب عالمی ہو. یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات اللہ علیکہ. گیا سے جان جانا ہو گیا ہے ہند زندہ, تیرا حسرت ثنا خواہ ہے جدائی میں پریشان. یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات اللہ علیکہ. بھرے نالوں کا صدقہ, ناز کے والوں کا صدقہ, کربلا والوں کا صدقہ, بھیک دو لالوں کا صدقہ. یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات اللہ علیکہ. یا جیلانی شہن اللہ, یا جیلانی شہن اللہ, یا جیلانی شہن اللہ, المدد بإذن اللہ. یا جیلانی شہن اللہ, یا جیلانی شہن اللہ, یا جیلانی شہن اللہ, المدد بإذن اللہ. آپ کا ہو کر حال تباہ, آؤ مدد کو شاہین شاہ, چلاتا ہوں شام پھگا, یا جیلانی شہن اللہ, یا جیلانی شہن اللہ, یا جیلانی شہن اللہ, یا جیلانی شہن اللہ, المدد بإذن اللہ. ایک طرف شیطان مرید, ایک طرف یہ نفس پلید, مجھ کو نہیں ہے کچھ امید تیرے سوا اے عالی جا. یا جیلانی شہن اللہ, یا جیلانی شہن اللہ,
یا جیلانی شہن اللہ المدد بإذن اللہ. کب تک ہو یہ آہ و بکا میرے مرض کی کر دو دوا ایک نظر میرے مولا حال میرا ہے سخت تباہ. یا جیلانی شہن اللہ یا جیلانی شہن اللہ یا جیلانی شہن اللہ المدد بإذن اللہ. ہو نہ مدد میں کچھ تاخیر دشمن ہے برناؤ پیر کیجے مدد یا دستگیر غوث اعظم شاہین شاہ. یا جیلانی شہن اللہ یا جیلانی شہن اللہ یا جیلانی شہن اللہ المدد بإذن اللہ. میں ہوں برا پر تیرا ہوں رسوا پر تیرا ہوں کیا کیا پر تیرا ہوں دے مجھ کو پناہ. یا جیلانی شہن اللہ یا جیلانی شہن اللہ یا جیلانی شہن اللہ المدد بإذن اللہ. مجھ میں نہیں کچھ بھی تقویٰ سب سے برا ہوں سب سے برا تو اچھا ہے تو اچھا عبد القادر شاہین شاہ. یا جیلانی شہن اللہ یا جیلانی شہن اللہ یا جیلانی شہن اللہ المدد بإذن اللہ. میرے دل میں ہمت ہو دور یہ ساری کلفت ہو عزت ہو اور حرمت ہو پاؤں مرادیں خاطر خواہ. یا جیلانی شہن اللہ یا جیلانی شہن اللہ یا جیلانی شہن اللہ المدد بإذن اللہ. آپ کی چشم عنایت ہو حال پہ سب کے رحمت ہو آپ تو شان عظمت ہیں بادشاہ با تخت و کلا. یا جیلانی شہن اللہ یا جیلانی شہن اللہ یا جیلانی شہن اللہ المدد بإذن اللہ. مانا ہے یہ سب سے حقیر حسرت عاجز پر تقصیر تیرے در کا پر ہے فقیر یا جیلانی شہن اللہ. یا جیلانی شہن اللہ یا جیلانی شہن اللہ یا جیلانی شہن اللہ المدد بإذن اللہ. خواجہ خواجگاں سلام علیک شاہ ہندوستان سلام علیک خواجہ خواجگاں سلام علیک شاہ ہندوستان سلام علیک. آپ حبیب خدا عطائے رسول فقر کون و مکان سلام علیک خواجہ خواجگاں سلام علیک شاہ ہندوستان سلام علیک. ہم غریبوں پہ ہو نگاہ کرم حامی بے کساں سلام علیک خواجہ خواجگاں سلام علیک شاہ ہندوستان سلام علیک. ربنا تقبل منا الفاتحہ الى حضرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم.